कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। जब भी कोई आता है बशर इस जहां में, कहती है कज़ा में भी पीछे आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। किसी ने रेना इस दुनिया ते ये दुनिया यार पराई है, हमें उम्र हज़ारा साल हो गए एक रोज़ जुदाई जुदाई है। वाजिब तकरीम सामीन मोहतरम, वक्त महूदा में से चंद लम्हात बाकी हैं, उनमें हम ये चाहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आपके कानों में लग जाए और इसकी वजह से हमारी और मरहूमा की और आप सब की निजात हो जाए। याद रखिएगा, दुनिया में आने की अल्लाह ने एक तरतीब रखी है। पहले परदादा आता है, दादा आता है, बाप आता है, बेटा आता है, लेकिन दुनिया से जाने की अल्लाह ने तरतीब नहीं रखी। जिसका वक्त महूदा पूरा हो जाता है वो दुनिया से चला जाता है। आज गुलाम मुस्तफ़ा साहब की आलिया मोहतरमा के नमाज जनाजा में हम यहाँ इकट्ठे हैं, तो इनकी आखिरी ज़िंदगी की गुफ्तगू सुन करके मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबजादी शहजादी सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ कानों में लग गई। उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था, अली मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारी है, आज मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि ज़िंदगी में कोई बात ऐसी हुई हो जो नागवार गुजरी हो आपको, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर देना। दूसरी बात ये है कि मेरे बच्चों की दीनी तरबियत करना, मेरे वालिद मोहतरम का जो दीन है उन बच्चों को उसके ऊपर लगाना। और तीसरी बात यह है कि मैं फौत हो जाऊं तो मैं अगर रात को फौत हो गई, मेरा नमाज जनाजा रातों रात करना, किसी का इंतज़ार नहीं करना। मरहूमा जब दुनिया से जा रही थी, इन्होंने भी अपने शोहर मोहतरम से यही बात कही। 33 साल का बड़ा अरसा होता है इंसान का। 33 साल ज़िंदगी के बाद गुजरे तो दुनिया से जाते वक्त कहने लगी, मैंने आपके साथ वक्त गुजारा है, कोई बात ऐसी हुई हो जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर कलमा पढ़ा और शहादत वाला कलमा अल्लाह की दरबार में पेश हो गई। यही कलमा पढ़ते हुए क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश होंगी। जिस हालत में कोई मरता है उसी हालत में उठता है। याद रखिए, किसी के लिए वालिद दुआ करता है, किसी के लिए बेटा दुआ करता है, किसी के लिए उस्ताद दुआ करता है, किसी के लिए बुजुर्ग दुआ करता है। बीवी के लिए सबसे बड़ी दुआ का जो अल्लाह ने मरकज़ बनाया है, जब वो फौत हो जाती है कि उसके खामद की दुआ उसके लिए सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि मरहूमा के लिए गुलाम मुस्तफ़ा साहब की दुआएं उनकी निजात का ज़रिया बनेगी। मैं आप हज़रात से जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ 2 गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा, भूल न जाना। ये वक्त की हमने बड़ी पाबंदी करने की कोशिश की है, जो ही इधर वक्त पूरा हुआ अल्लाह अकबर हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परेशानी उस वक्त होती है इंसान को कि दुनिया की ज़िंदगी गुजार करके क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश हो, नेकियां तो ले करके जाए, लेकिन उधर से एक बंदा उठ करके खड़ा हो, ए अल्लाह, ये जो तेरा बंदा तेरी दरबार में खड़ा है, इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, इसने मेरी चीज़ों को उठाया है। तो वहाँ तो और कोई बदला अदला नहीं है, इसकी नेकियां उठा करके उसको दे दी जाएंगी और ये फ़कीर बन करके अल्लाह की दरबार में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह उस वक़्त की रसवाइयों से महफूज रखे। सफ़ेद दाढ़ी वालों, आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये जब इंसान की दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है तो ये सफ़ेद दाढ़ी करने वाला मालिक भी उससे हया करता है। इसको अल्लाह ने बड़ा मुकद्दस बनाया है। सबसे पहले इस कायनात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी सफ़ेद हुई तो उन्होंने जब ये देखा ऐसे करके अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ये क्या है? अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद हुआ, हाज़ा नूरुका, ये आपकी रोशनी है, ये कब्र की भी रोशनी है, आखिरत की भी रोशनी है, दुनिया की भी रोशनी है, दुनिया की इज्जत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाह इसको ज़्यादा कर दे। दाढ़ी का ये कमाल है कि जब एक बाल सफ़ेद हो जाता है, कोई तजर्बे के लिए उसे उखाड़ ले
تو وہاں اللہ پاک 7 بال پیدا کر دیتے ہیں، وہ سفید ہوتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اور اس داڑھی کو اللہ نے ایک اور عزت دی ہے، مردوں کے لیے گزارش ہے کہ قبر میں جب آئے گا اس سنت رسول کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کریں گے کہ سفید داڑھی والا یہ داڑھی لے کر کے آیا، حضور کی سنت لے کر کے آیا ہے۔ مرحومہ کے نماز جنازہ پہ میں اپنے بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے میری ایک بات اپنے گھروں میں پہنچا دینا۔ میری ماں بہنوں سے گزارش کرنا، جب آٹا گونے کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ کا عمل جاری رکھیے گا، اور جب اذان ہو سارے کام چھوڑ کر کے اذان کا جواب دیجیے۔ جس طرح مردوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں، اسی طرح مسلمان عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں۔ اس کے بعد دل میں درود پاک پڑھ کر کے وہ دعا پڑھ لیجئے جو نماز کے بعد اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آخری گزارش، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کائنات میں زمین کے اوپر ہے اس پہ موت ضرور آئے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ساری کائنات کے انسانوں اور روحوں کو نکالنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا ان پہ بھی موت آ جائے گی، اور ایک وقت آنے والا ہے میرے بھائیوں، یہ موت جو سب کو مارنے والی ہے اس کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جنتیوں تم پہ بھی آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اور دوزخ والوں تم پہ بھی آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک نیکی کا کام ضرور کیجئے گا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں، راستے کھلے بناؤ، ان راستوں کو کھلا رکھو، ان کو صاف رکھو، یہ نبیوں کی سنت ہے، اس کی وجہ سے بندے کی قبر صاف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دوسرے کا راستہ ہے، یہ ہر ایک انسان کا راستہ ہے، یہ گناہگار کا بھی راستہ ہے، ولی کا بھی راستہ ہے، نبی کا بھی راستہ ہے۔ راستے کھلے رکھو، اللہ تمہاری قبروں کو کھلا رکھیں گے۔ میں ایک بندے کی ایسی گواہی دینا چاہتا ہوں، پیچھے راستہ نہیں تھا، ہمارے عزیزوں میں سے تھا، تو میں نے اس سے کہا اس پیچھے راستہ کسی کا نہیں ہے، سارے لوگ تنگ ہیں، تم ایک قربانی دے دو یار۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اس دیوار کو کھاڑو، پیچھے کرو، یہاں سے لوگوں کا گزرنے کا راستہ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کل ہی دے دوں کہ آج دے دوں؟ میں نے کہا کہ کل کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ کل جب تم چلے جاؤ گے یہ تمہارے ورثاء کی جگہ بن جائے گی، وہ دیں یا نہ دیں۔ اسی وقت اس نے اکھاڑا اور راستہ آزاد کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمانی۔ مرحومہ کو اللہ آنے والی منزلوں میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ وقت موعودہ پورا ہو چکا ہے، یہ ذرات بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی یہ گفتگو اللہ کی رضا کے لیے کی۔